ପରେ ତାକୁ ବାତିଲ ଘୋଷଣା କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇସିଆଇ ପାଖକୁ ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବେ ପୁଣି ଥରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା अंतर्गत देवगढ़ विधानसभा मंडल 183 नंबर बूथ ଯେଉଁଠାରେ କି ଇଭିଏମ୍ ଓ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ସଂଯୋଗରେ ପୁଣି ଥରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଏହି ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ 183 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଏଭଳି ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଦୁଇ ଥର ସେଠାରେ ଭୋଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ପୁନଃ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇସିଆଇଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯିବ ବୋଲି ଇସିଆଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଯାଇଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଦିନକ ଭିତରେ ରାଜଶ୍ରୀ ଦୁଇଟି ବୁଥରେ ଏଭଳି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବା ଏବଂ ଇଭିଏମ୍ ଏବଂ ଭିଭିପ୍ୟାଟ୍ ମେସିନକୁ ସଂଯୋଗରେ ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବା ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଗଦୀଶ ये दृढ़ोक्ति थिला जे मेसिन को आमे भलो से टेस्ट करि सारिछु कोनोसी त्रुटि नाही मॉक पोलिंग करछु सब किछि ठीक ठाक अछि। बिल्कुल बिल्कुल राजश्री जो भाई भाव समय सीमा रोचे पाखापाखि 1.5 घंटा रू 2 घंटा समय सीमा रोचे मॉक पोलिंग करा जाउची। स्वतंत्र कैंप पकाई पोलिंग अधिकारी कथा कहतु बा सेक्टर अधिकारी कथा कहतु बा जो मैंने सब जाउछंती पोलिंग कार्य से स्वतंत्र तालीम किंतु ए सब बाद जितेबाला से आज कार्य जोग देइछंती मॉक पोलिंग जोग देइथिले सेतेबाला किभଳି भाबे यह जना पड़िला नाही ताकू नै कि प्रश्न उठिछि एवं जेहेतु बड़म्बा एवं देवगढ़ जो दुईटी बूथ रे निर्वाचन परिचालना बेले त्रुटि परिलक्षित होला एवं ईवीएम वीवीपैट मेसिन को किभଳି भाबे भूल भाबे संजयीकरण करागला ताकू नै कि मध्य प्रश्नवाची वर्तमान सृष्टि होईछि। कारण गोटे दिन में दुईटी बूथ रे रिपोल करिया पई इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को सुपारिश करा जिबा निहाती भाबे कोट ना कोठी गोटे प्रश्नवाची लगाउछि जे कार्य दक्षता ऊपर जे पोलिंग अधिकारी को जो ट्रेनिंग दिया जायतिला जो तालीम दिया जायतिला सेथरे कोठी दोष त्रुटि रहि जाई नाही तो जहा कि वर्तमान पदक आछि एवं एहा परे सीओ ओडिशा सुपारिश मध्य करछंती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को सेठारे पुनः निर्वाचन करिया केबे फ्रेश इलेक्शन हबो जगदीश